ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ بس ٹھیک وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد باہر والی کٹ دو، تھوڑی کٹا دیو باہر والی، کیونکہ وہ اندر آندی ہے، وہ شور اندر آ رہا ہے۔ واجب الاحترام بزرگ دوستو، عزیز بھائیو اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بالکل ہی بند ہو گئی باہر والی، بالکل ہی تھوڑی ہو، میں سمجھ اللہ سبحانہ و تعالی دا بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا ساڈے اتے فضل و کرم کہ جس نے رمضان المبارک دیاں رحمتاں برکتاں سانو نصیب کیتیاں نے۔ دعا کرو اللہ تعالی اے رحمتاں برکتاں صحیح معنی اندر سانو سب نو سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، خالق کائنات نے یہ سارا موسم بہار اور یہ ماحول، یہ سما کس وجہ تو بنایا ہے؟ رمضان شروع ہو جاندے ہے، جہنم دے دروازے بند ہو جاندے نے، جنت دے دروازے کھل جاندے نے، فرشتے ہر بندے نال مقرر ہو جاندے نے اور صدا لگاندے نے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اوے نیکی کرن والے آ اگاں ود، اوے گناہ کرن والے آ باز آ جا۔ شیاطین نو جکڑ دیتا جاندہ ہے، سرکش جنات انہاں نو قید کر لیا جاندہ ہے، اللہ دیاں رحمتاں اترن لگ پیندیاں نے، اور ہر رات رمضان دی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دے نے۔ اس سارا ماحول، اور پھر ایسے مہینے دی ایک رات جدی عبادت دا اجر و ثواب 1000 مہینے دی عبادت نالوں زیادہ ہے۔ 1000 مہینے تو بہتر ایک رات۔ یہ سارا ماحول، یہ سارا انتظام و انصرام اور یہ سارا معاملہ، یہ سما کیوں بنایا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ رحمتاں اور برکتاں دے نزول دی وجہ اور سبب کیا ہے؟ حضرات غور فرماؤ، یہ سارا منظر، یہ سارا سما، یہ سارا ماحول خالق کائنات نے نزول قرآن دی وجہ تو پیدا فرمایا۔ رمضان دے اندر رحمتاں کیوں ہوندیاں نے؟ مومن نیکی ایک کردا ہے تے اجر 70 گنا زیادہ۔ یہ سما کیوں بنیا؟ نزول قرآن دی وجہ تو۔ جس مہینے وچ قرآن آیا وہ مہینہ رحمتاں برکتاں والا،
اور سارے مہینیاں دا سردار مہینہ بن گیا. اور جڑی رات وچ قرآن آیا وہ رات ساریاں راتاں دی سردار بن گئی. اور جیڑی بستی وچ قرآن آیا وہ بستی ساریاں بستیاں دی سردار بن گئی. اور جیڑی ہستی اتے قرآن آیا وہ ہستی سارے نبیاں دی بھی سردار بن گئی. اور جیڑی امت وال قرآن آیا وہ امت ساریاں امتاں وچوں افضل تے اعلیٰ بن گئی. خالق کائنات نے قرآن کریم دی نسبت دے نال ہر چیز نو او دیاں ہم جنساں ہم نسلاں دے وچوں ممتاز کر دیتا, اعلیٰ اور عرفہ کر دیتا قرآن دی نسبت دی وجہ تو. حضرات جتے قرآن دی نسبت دی وجہ تو ہر چیز نو اپنیاں ہم نسلاں اور ہم جنساں دے اندر سرداریاں برکتاں اور رحمتاں نصیب ہوئیاں. ایمان نال دسو جے وجود وچ قرآن آ جائے وہ وجود برکتاں تو خالی رہے گا, وہ وجود رحمتاں تو محروم رہے گا. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کر دے جانا. قرآن کریم دے نزول دی وجہ تو اے سارا سما تے ماحول بنے ہیں قرآن دے نال رہنا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن دی وجہ تو اس رمضان نو عظمتاں ملیاں, اس رمضان نو برکتاں ملیاں. کیوں؟ انزل فیہ القرآن. اور میں قربان جاواں ایسے مہینے دی ایک رات جدا تذکرہ میرے مالک نے انج کیتا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. پڑھو سبحان اللہ. قرآن والے بن جاؤ. قرآن دی وجہ تو رات لیلۃ القدر نو عظمتاں ملیاں. رب کائنات نے فرمایا ایک رات دا مقام 1000 مہینے نالوں زیادہ. کی معنی؟ ایک رات دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت تو بھی بہتر ہے. 80 سال تے 4 مہینے بن دے نے. عام طور تے ایک بندے دی اینی زندگی نہیں 80 سال. حضرات جڑا بندہ عبادت کردا رہے او دے نالوں وہ بندہ بہتر ہے جنہوں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے. ایک رات دی عبادت اللہ ساریاں نو لیلۃ القدر نصیب فرما دے. آواز سمجھ آ رہی؟ توجہ ہے جی. جنہوں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے 80 سال کوئی بندہ عبادت کردا رہے او دے نال او بندہ بہتر جنوں ایک رات لیلۃ القدر دی عبادت نصیب ہو جائے. حضرات اس رات نو برکتاں کیوں ملیاں؟ کیوں؟ انا انزلناہ, اساں اس رات وچ قرآن نازل کیتا ہے. ہن گل سن دے جانا. نزول قرآن دی وجہ تو برکتاں عظمتاں شاناں لیلۃ القدر نو مل گئیاں. اور جڑی بستی وچ قرآن آیا اللہ قسماں چک دینے پے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اس امن والے شہر مکے دی قسم ہے. حضرات جس مکے وچ قرآن اتریا او بستی ساریاں بستیاں دی سردار بن گئی. اللہ قسماں چک دینے پے. اور میں قربان جاواں جڑی ہستی اتے قرآن آیا رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے حبیب، اے جڑی تواڈے اتے اساں کتاب اتاری، اساں کتاب نازل کیتی اور حکمت سکھائی، سونےاں اے تیرے اتے تیرے رب دا بہت بڑا فضل ہے۔ نزول قرآن آمنہ دے لال دی عزت و عظمت دے اندر اضافے دا باعث بنیا۔ اللہ دا انتخاب قرآن واسطے مصطفیٰ نو چنیا تے مصطفیٰ واسطے قرآن نو چنیا۔ اے اللہ دا حسن انتخاب۔ میں قربان جاواں آمنہ دے لال دیاں عزتاں عظمتاں ودیاں قرآن دے نزول دی وجہ تو، اور جڑی امت دے اتے قرآن آیا رب کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت۔ سبحان اللہ پڑھی جاؤ۔ کیوں جی تھک گئے ہو؟ واہ گھنٹے لگدا انتظار کیتا تساں اج، کیوں جی انجی تواڈے منٹ بھی گھنٹیاں دے ہوندے نے۔ سبحان اللہ، لوکی 10 بجے تراویاں پڑھ کے فارغ ہوندے نے، تسی ایڈوانس چل دے ہو۔ حضرات ذرا غور کرے جے دل لگا لو۔ اچھا میرے کہن تے میں کیوں میں نہیں کیا، یہ آپ ہی کسی نے کیا ہے۔ ذرا دل لگایا جے انہاں، چلو میں ایک چنگا کیتا ہے بھی بندے تھک نہ جان، کیونکہ اج کل دا مسلمان قرآن سن کے تھک جاندا ہے۔ مولوی جناب کوئی 5 منٹ 10 منٹ تراوی چ قاری صاحب زیادہ لا لینا۔ پیچھے میں ایک مرید کے ساڈے ضلع دے اندر علاقہ ہے نا، تے اوتھے گیا تے جناب قاری صاحب تراویاں پڑھان ڈے، اے جٹ نے سٹیا صافا زمین تے، اس آکھیا قاری ساڈے نال کدی جا کے واڈیاں کرے نا تے تینوں لگ پتا جائے، تو سارا دن ستا رہنا ہے، ویلا رہنا ہے، اسی واڈیاں کر کے تھکے آنے ہاں، تیرے ٹھائے چڑھ جانے ہاں، تو بھی کہنا میں سارا قرآن اج ہی مکاؤنا ہے۔ مولوی کدی ساڈے نال دیاڑیاں کرے، ٹوکریاں چکے واڈیاں کرے، تینوں لگ پتا جائے اے تے اج کل دے مومن دا ایمان ہے نا، اے تے ساڈا تعلق ہے قرآن دے نال۔ پر سنیا جے گل جڑے قرآن والے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ فرمایا جڑے قرآن والے نے اللہ کہہ رہے نے تسی بہترین امت ہو، سب تو خیر امت ہو۔ قرآن والی امت نو اللہ نے امتاں دی سردار بنا دیتا قرآن دی وجہ تو۔ حضرات جنوں قرآن دی نسبت مل گئی انہوں برکتاں مل گئیاں، جنوں قرآن دا تعلق مل گیا انہوں رحمتاں مل گئیاں۔ کھپ دے رہنے نا محنتاں مزدوریاں دیہڑیاں حضرات وائی بی جی، اور جناب اس تو علاوہ بڑی بڑی مشقت والیاں نوکریاں، پر اللہ جاندہ ہے پوریاں نہیں پیندیاں۔ قرآن نو چھڑ دین والا کم کر کر محنتاں کر کے مزدوریاں کر کے تھک جاندہ ہے، ٹوٹ جاندہ ہے، ہار جاندہ ہے۔ پیسے آؤندے ضرور نے پر برکتاں اللہ دی قسمیں پوریاں نہیں پیندیاں۔ اج بندہ روندا ہے، بڑیاں محنتاں، قاری صاحب بڑا کاروبار سی، کم ڈاؤن ہو گیا، زمیناں دے فصلاں دے جھاڑ کٹ گئے، فصلاں دے جھاڑ کٹ گئے، اولاداں نافرمان ہو گئیاں، بیماریاں نے گھیرا پا لیا، دکھ بڑے آ گئے، پریشانیاں بڑی آ گئیاں۔ قاری صاحب ہن تے لگدا ہے کسے نے کچھ کدی سنی جے گل؟ قاری صاحب لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ لگتا ہے کسی کالا کر دیتا ہے، یا کسی اور رنگ دا بھی ہوندا ہے قاری صاحب، پتہ نہیں کیڑے کیڑے رنگ دے جادو کالا کر قاری صاحب لگتا ہے کسی تویز پا دیتے نے، تویز پا دیتے، جادو کر دیتا، پریشانیاں
दिन ब दिन कारोबार डाउन, परेशानियां बढ़तियां जा रही, औलाद ना फरमान, बीमारियां आ गई। किसी ने लगता है कुछ कर दिता, फिर असीं पूछने भाई तुहाडे घर रोजाना रब दा कुरान पढ़िया जांदा है, कुरान दियां तिलावतां कीतियां जांदियां? फिर जनाब वो नहीं जी तुहानूं पता है इन्ना टाइम ही कित्थों। अब पिंडां दे अंदर फिर भी कुछ ना कुछ खैर है, खैर मौजूद है। कम अज कम बुजुर्ग साडियां मावां खवातीन एहतमाम कर दिया ने, अल्लाह ताला होर तौफीक अता फरमाए। कुछ खैर मौजूद है। हुण शहरां वाले और शहरां विचों भी पोर शेरिया, बड़ियां बड़ियां सोसाइटियां, बड़े बड़े टाउन, और जनाब उन्होंने पूछो कुरान कित्थे? जनाब कुरान दा टाइम ही कित्थों? सवेरे सवेरे उठ के मैं जॉब ते जाना है, बच्चियां ने स्कूलों च जाना है, कुरान दियां तिलावतां दा टाइम ही कित्थों? बल्कि राती मावां बच्चियां नूं सवाण लगियां भी कहंदियां ने पुत्तर छेती छेती सौ जाओ, क्योंकि सवेरे उठ के स्कूल जाना, सुबह उठ के ड्यूटी ते जाना। जदों मावां कहणगियां ना पुत्तर टाइम नाल सौ जाओ, सवेरे उठ के फजर दी नमाज बा जमात पढ़नी है, अल्लाह दी कसमें तेनू रोण वास्ते तेनू जनाब रोना नहीं पएगा, रोंदियां मसीते नहीं आना पएगा, दुआवां नहीं करानियां पैणगियां, दुखड़े नहीं सुनाने पैणगे, बल्कि सीना ठोक के कहेगा ओए लोगों मैं खुश नसीब हाँ जिन्हों औलाद की वजह तो अल्लाह ने एडा सुकून दिता है कि मेरे वर्गा दूजा खुश नसीब बंदा है ही कोई नहीं। जदों औलादां फजर दियां नमाज़ां पढ़न गियां, जदों औलादां रोजे रखन गियां, मावां सहरियां वेले बच्चियां नूं उठाण गियां, रात पोर शेरिया बड़े बड़े अमीर लोग 5-5 लाख रुपया 10-10 लाख रुपया तनख्वाहां, महाना आमदनी, इस तो भी ज्यादा मिलना, कारखाने, फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी तिजारत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैरून मुल्क कारोबार, पर पूरी अल्लाह दी कसम एक लम्हे दा सुकून। अल्लाह कहते ने सुकून किवें लभणे? फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जे दिल दा सुकून चाहना है कुरान विचों मिलेगा, बरकत चाहना है कुरान चो मिलेगी, रहमत चाहना है कुरान चो मिलेगी, जिल्लत दे विचों निकल के इज्जतां चाहना है, उरूज चाहना है, कुरान ज़ामिन उरूज दा, कुरान ज़ामिन बरकत दा, कुरान ज़ामिन रहमत दा। अल्लाह दी कसम कुरान, बुजुर्गां ने फरमाना ओए लोको मेरा तजर्बा जे, फरमाना कुरान भुख भी मुका देंदा है ते कुरान दुख भी मुका देंदा है। गल याद रहेगी, जुमला याद रहेगा। कुरान भुख भी मुका देंदा है ते बोलो कुरान नहीं बोल दे, कुरान और दुखियो और भुखियो अगर भुखा मिटानिया चाहते हो कुरान वाल, अगर दुख मिटाने चाहते हो आओ कुरान वाल, घरां दियां खैरां बरकतां चाहते हो आओ कुरान वाल। कमली वाले महबूब दा फरमान नहीं सुनिया? पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़े घर विच सूराए बकरा जेड़े घर च तिलावत कीती जाए, शैतान उथों अपना बिस्तर शैतान अपना बिस्तर गोल कर जाता है। जिन्नात शयातीन और जनाब ये सारिया शरारती मखलूकात उन्हां घरां विचों अपने बिस्तर गोल कर जांदियां जिन्हां घरां च कुरान पढ़िया जाता है। रात कुरान भुख भी मुका देंदा है, कुरान दुख भी मुका देंदा है। और मैं इतने यकीन नाल कह रहा जिन्हां घरां दे अंदर अज दावा करके चले मुहब्बत दे नाल दिल लगा के सुनिया जे, सीना उतार दे बासियो, इरदा गिरद ते रहने वालो, जिन्हां घरां विच कुरान बाकायदा पढ़िया जाता है, छोटे बड़े तिलावतां करते ने कुरान दियां, अल्लाह दी कसम उठा के कहना ओ घरां वाले अल्लाह दियां रहमतां उतर दियां अपनियां अखां नाल वेंदे ने। गल समझ आ रही? दावा मैं की कीता है? जिन्हां घरां च कुरान बाकायदा पढ़िया जाता है ओ घरां वाले अल्लाह दियां रहमतां उतर दियां अपनियां अखां नाल वेंदे ने, अपनियां अखां नाल वेंदे ने। क्यों जी? मैं दावा कीता ते दलील की? सही बुखारी हजरत सैयदना उसैद बिन हुजैर कहो रजी अल्लाह तआला
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے اللہ دے حبیب راتی میرے نال عجیب ہی واقعہ پیش آیا. فرمایا کی ہویا؟ سونیا میں قرآن دی تلاوت کر رہا سا, میرا بچہ لاگے ستا سی, پراں گھوڑا بجا سی. اللہ دے حبیب گھوڑا نہ جدوں میں تلاوت کرنے تے گھوڑا پڑکن لگ پیا, بدکن لگ پیا, اچھلن لگ پیا. مینوں خطرہ پی گیا بھی کتے میرے بچے نو کچل نہ دے, میرے بچے نو نقصان نہ پہنچا دے. اللہ دے نبی میں تلاوت روکی, گھوڑا بھی روک گیا, آرام نال کھلو گیا. میں پھر تلاوت شروع کی تھی, گھوڑا پھر اچھلن لگ پیا. میں تلاوت روکی, گھوڑا پھر روک گیا. تیسری مرتبہ بھی ایسا ماجرا ہویا, میں تلاوت روکی, گھوڑا بھی کھلو گیا. اللہ دے نبی جی میں کی ویکھیا, ایک بدلی دا ٹکڑا, بادل دا ٹکڑا, او دے وچ نکیاں نکیاں لائٹاں, نکیاں نکیاں روشنیاں, جویں دیوے جلدے نے پے, چراغ جلدے نے. سونیا بدلی دا ٹکڑا میرے گھر دے شین دے اندر روشنیاں لے کے اتریا. میں بڑا حیران ہویا جدوں میں تلاوت روکی. سن دیو پے, جدوں میں تلاوت روکی اللہ دے نبی او ٹکڑا بدلی دا, بادل دا ٹکڑا آسمانہ وال جان لگ پیا, حتیٰ کہ میریاں نگاہاں تو دور ہو گیا. وچ نکے نکے چراغ جلدے سن پے. سونیا میں بڑا حیران, بڑا عجیب ماجرا پیش آیا. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا بنا حزیر, اے اسید بن حزیر, سونیا تلکل ملائکہ, او جڑیاں بدلی دے ٹکڑے دے اندر تینوں نکیاں نکیاں روشنیاں نظر آ رہیاں سن, او چراغ نہیں, رب دی رحمت دے فرشتے سن. تلکل ملائکہ دنت لصوتکا, اور رحمت دے فرشتے جڑے تیری تلاوت دی آواز سنن واسطے تیرے گھر وچ اتر چکے سن. ولو قرأت لأصبحت, سونیا اگر تو صبح تک تلاوت قرآن کردا رہندا, اے اسید اگر صبح تک تو قرآن دی تلاوت کردا رہندا, لوگ آ کے فرشتیاں نو ویکھ دے, حتی ینظر الناس الیہا, لوگ فرشتیاں نو تک دے, لا تتوارا منہم, بندیاں دے اندر اور رحمت دے فرشتیاں اندر کوئی چیز کوئی پردہ نہ ہوندا, لوگ اپنی اکھاں نال رحمت دے فرشتیاں دی زیارت کر لیندے. سبحان جنہ گھراں چ قرآن پڑھیا جاندا ہے, اللہ دی قسم رحمتاں اتر دیاں نے. قرآن تو دور نہ جائیں, قرآن بھاگ لا دیندا ہے. قرآن ذلت وچوں نکال کے عزتاں عروج او جے سریا دیاں بلندیاں تے پہنچا دیندا ہے. قرآن سامنے پتا دینا, غلام آئے وک دے وکاندے مارا کھاندے. ایک فارس وچوں آیا, فارس وچوں ادا نام سلمان رضی اللہ تعالی. حضرت سلمان آئے, قرآن نو سینے لگایا, پہلو حالت کی مارا کھاندا وکدا وکاندا رڑدا رلاندا مدینے آیا, قرآن نو سینے لگایا. اللہ نے پاک جگا دیتے, ایسیاں عزتاں تا کیتیاں. ایک عرصہ گزرے ہے, فارس وال واپس گئے نے, اللہ نے گورنر فارس بنا دیتا ہے, جنت دا وارث بنا دیتا ہے. پڑھو سبحان اللہ. ایک اور آیا, مارا کھاندا رلدا رلاندا قرآن سینے لگایا, پڑھیا پتا کی حبشوں آیا ہی شان تک لے. سنا دیاں تہاڈی سنن والی حالت تے نہیں, پر میں ایڈی دوروں آیا, کچھ نہ کچھ تے کر کے ہی جاواں گا انشاءاللہ. سننا چاہندے ہو تے کہو سبحان اللہ. انج نہیں مسجد گونج جائے, اونچی پڑھو. حبشوں آیا ہی شان تک لے, حبشوں آیا ہی شان تک لے, ڈولیا نہیں ایمان تک لے. پوری بیداری دا پتہ لگے, توجہ رکھنا. حبشوں آیا ہی شان تک لے, ڈولیا نہیں ایمان تک لے, کعبے اوپر اذان تک لے, کعبے اوپر اذان تک لے, من آئی قرآن تک لے, من آئی قرآن تک لے. آقا پوچھ دے
जन्नत दे अंदर चलदा कौन ए होर पिया आका पुछदे जन्नत दे अंदर चलदा कौन ए होर पिया टुरदा सी ओ जमीन उत्ते जन्नतां दे विच शोर पिया तुरदा सी ओ जमीन उत्ते जन्नतां दे विच शोर पिया गल सुनिया जे किवें चमकिया काले रंग विच जमाल तकिया काले रंग विच जमा कौन कहंदा काले सोने नहीं हुंदे इधर वेखो काले रंग विच जमाल तकिया हबशे दा इक लाल तकिया जिसने सोना बिलाल तके है सोने नबी दे नाल तके है आका पुछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन ए होर पिया तुरदा सी ओ जमीन उत्ते जन्नतां दे विच शोर पिया कुरान पाक ने चमका दिता है हजरात कुरान सीने लगाया रब्बे कायनात दा कुरान ऐलान कर रहा है वाइदा समिउ मा उनजिला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीजु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक यकूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना माशाहिदीन फरमाया जदों इन्होंने अल्लाह दे नबी दी जुबानी कुरान सुनिया ना कि तुसी की वेखोगे वाइदा समिउ मा उनजिला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीजु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक कुरान सुने पत्थरां तो ज्यादा सख्त दिल सन कुरान दा ऐसा असर होया दिल पत्थर तो ज्यादा सख्त सन कुरान सुन के अखां डुल पईयां ते दिल मोम हो गए तुसी वेखोगे अखां दे विचों अथरू और किते मेरा मालिक कहंदा अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहम मसानी तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह फरमाया जदों अल्लाह दे महबूब ने कुरान पढ़िया ना इन्हां दे दिलां नूं इन्हां दियां खलड़ियां नूं चमड़ियां नूं जिल्दां नूं वजूदां नूं खिच्चां ही पै गईयां किधर खिच्चे चले आए अल्लाह दे जिक्र वल एक कौन सन रातां दे डाकू दिनां दे लुटेरे एक दूसरे दी इज्जत ते जान ते माल दे प्यासे अल्लाह दे बागी अल्लाह नाल शिरक करन वाले और जमाने दे बदतरीन ते जालिम तरीन लोग कुरान आया कुरान ने इन्हां नूं जमाने दा इमाम बना छड़िया जमाने दे राहबर बना दिता मेरे पाक पैगंबर ने अपनी ड्यूटियां पूरियां कीतियां साहिबे कुरान पैगंबर कायनात नु कुरान सुना रहे ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इद बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही ए जे ड्यूटियां कमली वाले महबूब दियां यतलू अलैहिम आयातिही इधर तवज्जो मेरे वाल आमिना दिलाल दी ड्यूटी यतलू अलैहिम आयाते ही मैं पाक पैगंबर दा शान भी सुना रहा रब दा कुरान भी सुना रहा यतलू अलैहिम आयाते ही जरा पढ़ो मेरे नाल यतलू अलैहिम आयाते ही और जरा गौर करे आज आयतों से आयते 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 आयतों से मिलाकर आयते आयतों से मिलाकर उनकी अकजा सना कर रहा हूँ सुना दे तुझी भी कुछ सुनाओ सुना दो और सुनाओ किड्डे खुश नसीब अब हर किसी नूं पुछिए ना होर सुनाओ वो कहेगा लै गईयां हुकूमतां
لے گئیاں تبدیلیاں پٹھا ہی بہ گیا تسی کڈے نصیب والے ہو میں کہنا ہور سناؤ تسی کہندے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اور سناؤ آیتیں گل سنیا جی آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں بات رخسار کی آ گئی ہے بات رخسار کی آ گئی ہے والضحیٰ کر رہا ہوں سبحان اللہ میری مرضی دی نہیں اچھی بولو پراؤنے آدھے بھی کوئی حق ہوندے نے کہ نہیں پھر کیوں نہیں جی ادا کر دے مہمان دی تکریم کرو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اللہ دے اتے ایمان رکھدا ہے قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے فلیکرم ضیف انہوں چاہیے اپنے مہمان دی عزت کرے اپنے مہمان دی گل منے تکریم کرے اس واسطے آکے بھی تے لگو اچھی کہو سبحان اللہ بات رخسار کی آ گئی ہے والضحیٰ کر رہا ہوں اور دل لگا کے محبت نال پیش کر کے درودوں کی ڈالی ساری دنیا نے قسمت جگا لی پیش کر کے درودوں کی ڈالی ساری دنیا نے قسمت جگا لی اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ صرف صلی علی کر رہا ہوں اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ صرف صلی علی کر رہا ہوں اور سو رہا ہوں یہ امید لے کر خواب میں ہوگا دیدار سرور خواب میں ہوگا دیدار سرور بند کر کے میں اپنی یہ آنکھیں مصطفیٰ کر رہا ہوں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم فرمائے ڈیوٹیاں میں عطا کی تھیاں اپنے محبوب پیغمبر نو سونیا میرے قرآن دیا آیتاں پڑھ پڑھ کے سنا ویزکیہم انہاں دا تزکیہ کر دے انہاں نو پاک کر دے قرآن نال انہاں دا ظاہر بھی پاک کر دے انہاں دا باطن بھی پاک کر دے قرآن نال انہاں دیا نگاہاں پاک کر دے انہاں دیا زباناں پاک کر دے انہاں دی خلوت پاک کر دے جلوت پاک کر دے انہاں دیا تنہائیاں پاک کر دے قرآن نال انہاں دیاں راتاں پاک کر دے قرآن نال انہاں دے دن پاک کر دے قرآن نال انہاں دی تجارت معیشت معاشرت عبادت ریاضت ذکر تے فکر نو پاک کر دے قرآن نال ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین سبحان اللہ میں قربان جاواں رب کائنات نے محبوب دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں پہلوں کی سی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لفی ضلال مبین پاک پیغمبر آئے قرآن لے کے بعد وچوں کی بنیا حضرت شیخ القرآن میرے دادا جان دا ترجمہ اللہ اپنے فقیر دی قبر نو جنت دا باغ بنا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ لکھنا اے مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی اللہ اپنی رحمتاں دے حقدار بنا دے مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ پھلیا جاندیاں رائیاں نو راؤ پھلیا جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان آیا
اور پھسے ہوئے گناہاں دی وچ دل دل باؤں پھڑ مشفق بنے لاؤن آیا اے مینوں دیو اے سانو دیو مبارکاں آن لوکو ساڈے ستے نصیب جگان آیا کون آیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کون آیا ہے رؤوف پیغمبر رحیم پیغمبر اور کدی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ تعارف کروانا رؤوف تے رحیم پیغمبر دا کون میں قربان جاواں فرمانا ہوا حامد و محمد صلی اللہ ان ٹھنڈ پا دیو صلی اللہ کوئی تھکاوٹ تھوڑی جی دور ہوئی ہے تے درود اچھی پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا مرشد ہوا ارشد ہوا امجد ہوا احمد ہوا افصح بمقالہ جو بول کملی والا بول دے ایڈا اچا بول تے بولی کوئی نہیں سکتا ہوا افصح بمقالہ ہوا اکمل بنوالہ ہوا اعظم بجلالہ ہوا افقدو بے مثالہ ہوا افقدو بے مثالہ وہ بشیر بھی وہ ہاں وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نظیر بھی وہ زمین پہ شاہ امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا جو دیا دیا جو ملا ملا صلو علیہ وآلہ اے ہے میرا سونا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن پیغمبر میں قربان جاواں قرآن دی تفسیر پیغمبر قرآن دی عملی تصویر پیغمبر قرآن متن میرا مصطفیٰ دی عملی تصویر عملی تفسیر اور میں قربان جاواں مومنہ دی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ محدثہ فقیہہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پوچھیا گیا اماں جی پاک پیغمبر دا اخلاق تے بیان کرو فرمایا کانا خلق القرآن جنہیں قرآن دو جناب قرآن تحریری صورت دے اندر مصحف ویکھنے قرآن دا متن ویکھنے اے کتابی شکل دے اندر دوواں گتیاں انہاں جلداں دے وچ اس مصحف نو ویکھ لو تے جنہیں قرآن چلدا پھردا ویکھنا مدینے دیاں گلیاں چ میرے مصطفیٰ نو ویکھ لو ایک بار پھر ٹھنڈ پا دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی سونا صاحب قرآن بھی سونا پتہ دے کنا کو سونا میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سنا دیاں سنائی جاواں تسی بھی نال چل دے آؤ محبت نال پڑھی جاؤ سبحان اللہ میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا اللہ کتے خواب چی زیارت کروا دے ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا
लश्कार कहे, कोई चन्न दा चमकार कहे। मैं चन्न कहा इंसाफ नहीं, चन्न दा ते चेहरा ही साफ नहीं। और चन्न आप भुखा दीद दा, चंद आप भुखा दीद दा, पज ला के आउंदा ईद दा। इत्थे चन्न नूं पुछदा कौन है, सूरज दी नीवी तौण है। इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं, बड़ा सोहना नबी यूसुफ असी मनने आ, पर इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं। कोई उच्ची लहिंदा सा नहीं, जा पुछ ले हबशी बिलाल नू, जिस डिठाई मेरे लाल नू। पिया मारा ते मारा खामदा, पर बुआ नहीं छड़ के, पिया मारा ते मारा खामदा, पर बुआ नहीं छड़ के जामदा। एक बार जिसने तकिया ओ फिर नहीं उठ, फिर नहीं उठ सकिया। जुल्फां फपाइयां रब ने, डिठियां डठाइयां सब ने। तकदीरों जद कोई आ गया, जुल्फां ने कुंडल पा लिया। चौड़ी पेशानी सजदी, एक लाट दूरों वजदी। कोई दीवा रोशन मनदा, कोई टुकड़ा आके चन्न दा। अखियां सुरख ते कालियां, लख लख हयावां वालियां। दो लाल टहना बालियां, या बिजलियां चमका लियां। सदके नूरानी दंद ने, सदके नूरानी दंद ने। मोती डब्बी विच बंद ने, अंदर ही अंदर दमक दे। पे कलियां वांगू चमक दे। थोड़ा तबस्सुम आ गया, वेड़े नू चानन ला गया। विच मुस्कुराहट खुल किसी, जिस मोलिया सब मुल्क सी। सोहना जदों सी बोलदा, इंज लगदा मोती रोलदा। आका दी खुशबू आमदी, मदनी दी खुशबू आमदी। सोहने दी खुशबू आमदी, रूहां नू खुश कर जामदी। भावें ना इतर लगाम दे, भावें ना इतर लगाम दे। खुशबू दे हुल्ले आमदे। ए जे मेरा सोना पीर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबे कुरान पैगंबर फरमाया, सोनिया कुरान पढ़दा जा, ऐता सुनांदा जा, इन्हां दे दिलां दे जंग उतारदा जा। फिर बनिया की कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें। जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, और जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक। वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां से गुजर गया। कुरान पढ़ता गया, जंग उतारदा गया, ते रब दा रंग चढ़ांदा गया। सिबगतुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाह सिबगा। अल्लाह दे रंग तो बेहतर केड़ा रंग है? कमली वाले ने ऐसा रंग चढ़ाया, मैं कुर्बान जावा। कुरान वाले बने जेड़े जमाने दे बदतरीन लोग सन, जमाने दे रहबर ते रहनुमा बन गए। और ताई इकबाल ने किया सी ना, और इस तरह बड़े 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 उदाबा ने उन्हां दे उत्ते जदों अपने कैमरे फिट कीते ना, मौलाना हाली अल्ताफ हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह और ऐसे उदाबा ने ते निचोड़े कढ़िया कि जो खुद ना थे राह पर, जो खुद ना थे राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और इकबाल ने किया सी, वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। अल्लाह दी कसम, उन्हां दियां इज्जतां दा राज कुरान पाक नाल जुड़ जाना, उन्हां दे उरूज दा राज कुरान पाक नाल जुड़ जाना। और आखिरी पैगाम हजरत अपने बुजुर्गों का दादा जान रहमतुल्लाह अलैह मुहब्बत दे नाल दावत फिक्र देनी, फरमाना कुरान पाक इहदा तारफ भी कराना। सुनते सुनो पे मेरे तो पहलो कारी साहब कर चिट्ठी, अल्लाह दी मुहब्बत दी चिट्ठी, अल्लाह दा मुहब्बत नामा, अल्लाह दा अपने बंदियां वाल लव लैटर की फरमाना। ए चिट्ठी आसमानी जिसदा नाम कुरान है। और चिट्ठी है कि ये चिट्ठी आसमानी जिसदा नाम कुरान है।
कल्लण वाला एदा रब रहमान है। हाथ जिबरील जेड़ा चिट्ठी रसान है, लोहे महफूज विचों कली इलाहिया ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आई आ। खोल के कन सुन ले मेरे आ वीरा होए, खोल के कन सुन ले मेरी ये भैणा नी, पढ़ ले कुरान जे कुछ मर्तबा लेना नी, इस जहान उते बैठ नहीं रहना नी, अज कल मौत तेरे सिर उते आई आ, ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आई आ। और दुआ करनी, दुआ होने लगी जे दुआ फरमाना मैं पढ़दा रहा कुरान अल्लाह, आमीन आमीन, मैं पढ़दा रहा कुरान अल्लाह, तेरे जिक्र विच रतबुल लिसान अल्लाह, मेरी पढ़दे आई निकले साडी पढ़दे आई निकले जान अल्लाह, मिले पाक नबी दा बेड़ा है, मेरे वीर मुसाफिर सोचदा रहा इस जग ते को फिर आए, ते जदों आखरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा, पढ़ लो कम बन जाएगा इंशाअल्लाह। जदों आखरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी लगी तोड़ निभा अल्लाह, साडी लगी तोड़ निभा अल्लाह, संग पाक मुहम्मद मेरा है, मेरे वीर मुसाफिर सोचदा रहा इस जग ते को फिर आए, इथों नजर बचा के तुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा है। एक गल कदी ना भुलाना, कुरान भुख भी मुका देंदा है ते कुरान दुख भी मुका देंदा है। यकीन ऐसा बन जाए कुरान पाक दे उत्ते जिंदगी दे गम तुर जान, जिंदगी दियां तकलीफां ते दुख दूर हो जान, और कुरान दिलां दी बहार बन जाए। जिस पाक दिल दे उत्ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल कीता अला कल्बिका, जिस दिल दे उत्ते अल्लाह ने नाज़िल कीता, ओ दिल वाला महबूब भी कह रहा है अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान रब्बिया कल्बी व नूर सदरी व जिला हुस्नी, अल्लाह कुरान नू मेरे दिल दी बहार बना दे, अल्लाह कुरान नू मेरे सीने दा नूर बना दे, अल्लाह कुरान नू मेरे गमा ते मेरे दुखां तो निजात दा जरिया बना दे। अल्लाह सानू कुरान नाल ऐसा ताल्लुक नसीब फरमाए। ओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों माल मक्के दी फतह दे मौका ते मिलिया ना, ते माल अल्लाह दे रसूल सलाम ने दे दिता मक्के वालियां नूं, नवे नवे मुसलमान होए सन, मुअल्लफातिल कुलूब हैं, उन्हां दी तालीफ कल्ब वास्ते माल दिता ना, ते मदीने वाले कहंदे ने लो जी जंगां लड़ाइयां असीं लड़ने पे, अज माल लब्भा ते महबूब ने मक्के वालियां नूं दे। किसे बंदे दे कोलों एक गल निकली, नबी पाक अलैहिस्सलाम तक पहुंची, फरमाया ठीक है फिर इंज करो, माल मैं मक्के वालियां कोलों लैके तुहानूं दे देना, तुसी माल लैके मदीने टुर जाओ, ते मैं अपनियां विच रहना, मेरी बरादरी है ना सारी, मेरा कौम कबीला ते मक्के बैठा है, ते मेरे दरवाजे भी खुल गए ने, हुण मैं मक्के रहना, माल तुसी लैके मदीने टुर जाओ। जदों सहाबा इकराम नूं पता लगा ना भी ये गल किसे कीती साडे विचों मदीने वालियां नूं, तो उन्होंने पता की किया, उन्हां दी बात दा तर्जमा बुजुर्गां ने सुनाना, आंदे ने शेर सुना दिओ, कहने लगे मदीने वाले अल्लाह दे महबूब 100 वार असी हाँ राजी ते करिए शुक्र रब्बाना, 100 वार असी हाँ राजी ते करिए शुक्र रब्बाना, साडी वंड मुहम्मद आया सरवर दोवां जहाना, लोग करानू लहकर जावण
اٹھ تے بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں تے لوکاں دی دولت مکدی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اللہم بارک فی ایماننا واعمالنا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان یا اللہ کریم ساڑھے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ تیرے فقیر تیری بارگاہ دی اندر ہاتھ اٹھا کے التجامہ کر رہے نے اللہ انہاں فقیراں دیاں چولیاں چے خیر پا دے اللہ انہاں دکھیاں دے دکھ دور کر دے اللہ سب دیاں نیک مراداں پوریاں فرما اللہ رمضان دیاں رحمتاں اتر دیاں نے پیاں برکتاں دا نزول ہو رہے ہے اللہ ساڑے واسطے معافیاں دے کلم پھیر دے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا اللہ تسی معاف کرن والے ہو اللہ تسی معافیاں نو پسند کر دے ہو یا اللہ کریم سانو ساریاں نو معاف فرما دے اللہ ایسے رمضان اچ ساڑی جنت پکی کر دے اللہ ساڑی توبہ قبول فرما اللہ ساڑے گناہ معاف فرما دے یا اللہ بے اولادہ نو نیک اولاد عطا فرما بے روزگارہ نو رزق حلال نصیب فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور کر دے اللہ ہر قسم دے پریشانیاں دور فرما سب دیاں نیک دلی مراداں پوریاں فرما اللہ ساڑے روزے نمازاں قبول فرما اللہ ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرمانا اللہ اس جاندی بہار دے جو بقیہ ایام نے اللہ راج تیریاں رحمتاں برکتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا یا اللہ جنہ دوستاں نے نوجواناں نے بھائی سعید الرحمن یزدانی صاحب اور انہاں دے رفقا اور مسجد دی انتظامیہ حضرت قاری صاحب مسجد دی جتنے ذمہ داران نمازی اللہ انہیں ساریاں دیاں محنتاں محبتاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین